नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 2024 शारदीय नवरात्रि आरंभ हेबा पूर्वरु निज घरु एवं निज घरर मुख्य द्वार सम्मुखरु तुरंत हटाई दियंतु एही सबु जिनिस नचेत माँ दुर्गा एपरी घर को कदापि भी प्रवेश करती नहीं जेउ गृहरे एवं मुख्य द्वार रे एही सबु जिनिस रही थाए। तेणु करी नवरात्रि आरंभ पूर्वरु ही ए सबु जिनिस गुड़िक निज घरु काढ़ी फोपाड़ी दियंतु नचेत आपणक गृह को कदापि भी माँ दुर्गा प्रवेश करिबे नहीं। एवं आपण जदि नवरात्रि व्रत रखुछंती तेबे व्रत रखिबार मध्य कौनसी फल आपणकु मिलिबो नाही। ए वर्ष माँ दुर्गा पालिंकी रे विराजमान होई धराधाम को अवतरण करिबे। शास्त्र रे वर्णित अछि कि जदि माँ दुर्गा निजर सिंह वाहन उपरे सवार न होई पालिंकी रे सवार होई धराधाम रे अवतरण करिथांती तो एहाकु अत्यंत शुभ माना जाए। तांकर भक्त मानंकर जीवन रे सुख भरी जाए। ए वर्ष माँ वैष्णोदेवींकर पूजा अर्चना अत्यधिक विशेष रीतिनीति रे कराजिबो। सांग माने ए वर्ष अक्टोबर 3 तारिखरु आरंभ हेबाकु जाउछि नवरात्रि व्रत एवं 12 अक्टोबर दिन एहा समाप्त हेबो। माँ दुर्गांकर विशेष कृपा प्राप्त करिबा पई घट स्थापनार शुभ मुहूर्त हेउछि 3 अक्टोबर सकाळ 6:19 रु आरंभ होई 7:23 पर्यंत रहिबो। एहा सहित अभिजित मुहूर्तर आरंभ हेबो 11:52 रु दिन 12:40 पर्यंत रहिबो। सांग माने शुभ मुहूर्त रे करा जाउथबा पूजा अत्यंत शुभ फल प्रदान करिथाए एवं आपणकु मनवांछित फल मध्य प्रदान करे। शुभ मुहूर्त रे करा जाउथबा पूजा द्वारा आपणकु समस्त देवादेवी मानकर कृपा मध्य प्राप्त होइथाए एवं पूजा पाठर फल आपणकु अधिक मिलिथाए। सांग माने एमिति किछि जिनिस अछि जाहाकु जदि नवरात्रि पूर्वरु घरु बाहरकु आमे काढ़ी नेबा तेबे माँ दुर्गा आम गृह को पवित्र मन करी आम गृहरे निवास करिबे। नवरात्रिर महापर्व अत्यंत शुभंकर एवं कल्याणकारी होइथाए। नवरात्रिर 9 दिन को गंगा जल परी पवित्रमय माना जाए। एही 9 दिन माँ दुर्गांक भक्त मानंक पई खुशीर सुआर नहीं आसे। तेणु जेउ व्यक्ति एही सबु जिनिस गुड़िकु नवरात्रि पूजा आरंभ करिबा पूर्वरु घरु बाहर को काढ़ी देई थांती तांकु माँ दुर्गांक सह माँ लक्ष्मी एवं माँ वैष्णोदेवींकर मध्य कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। एहा छड़ा ए भिडियो रे मु आपण मानंकु किछि भूल विषय रे कहिबी जाहाकु जदि आपण करुथिबे तेबे माँ दुर्गा कदापि भी आपणक गृह को प्रवेश करिबे नाही। एही भूल गुड़िक जदि आपण करुछंती तेबे जेते भी पूजा पाठ कले मध्य आपण देवादेवी मानकर आशीर्वाद पाई परिबे नाही। सांग माने सबु किछि जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ दुर्गा निश्चय लिखंतु। सांग माने नवरात्रि पूर्वरु ही आपण निज पूजा घर को भल भाबरे परिष्कार करि दियंतु। पूजा घरे जदि कौनसी पुराना माला किंबा भंगारुजा जिनिस थाए ताहाकु मध्य तुरंत बाहर को काढ़ी दियंतु। एहा छड़ा जदि ठाकुर घरे खाली माचिस खोल रही जाइछि तेबे ताहाकु मध्य तुरंत बाहर करि दियंतु। घरे छोट पिला माने केबे भी नवरात्रि व्रत रखंतु नाही। सांग माने जदि आपणक घरे भंगा ठाकुर फोटो किंबा ठाकुरंकर मूर्ति अछि तेबे ताहाकु मध्य तुरंत बाहर करी पानी रे विसर्जन करि दियंतु। भंगा मूर्ति की फोटो रखी पूजा कले शुभ फल परिवर्ते आपणकु अशुभ फल प्राप्त हुए। सांग माने नवरात्रिर 9 दिन अत्यंत पवित्र होइथाए।
ତେଣୁ ଏହି 9 ଦିନ ଯଥାସମ୍ଭବ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଘରକୁ ଆମିଷ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମିଷ ଘରେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି 9 ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରିବେ ତେବେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଥିବା ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଏହିସବୁ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୃହରେ କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ତାମସିକ ଭୋଜନ ଯଥା ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ମଦ ଆଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଏହି 9 ଦିନରେ ନିଜର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୃହରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ଏହି 9 ଦିନ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜ ଘରକୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନିଜ ଗୃହରେ ଯଦି ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଘରକୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଜଳ ନ ଛିଞ୍ଚିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ପୂଜାବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛାପୋଛି କରି ଗଙ୍ଗାଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ଗୃହ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ସେପରି ଘରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କିଛି ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଚିରା ଫଟା କପଡ଼ା ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଫୁଲ ଏବଂ ଅଶୋକ ପତ୍ରରେ ସଜାଇବା ଉଚିତ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଜାଇଲେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ନୂତନ କପଡ଼ା ବିଛାଇବେ। ଧଳା ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଭୁଲରେ ବି ବିଛାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲାଲ କପଡ଼ା ଆପଣ ଆସ୍ଥାନରେ ବିଛାଇବେ ତାହା ଯେମିତି ଚିରି ନଥିବ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଛିଦ୍ର ହୋଇନଥିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଖଣ୍ଡିତ ଦୀପ ଏବଂ ଭାରୀ ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହାକୁ ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଘଡ଼ି ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମରାମତି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ବନ୍ଦ ଘଡ଼ି ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚାଲୁଥିବା ଘଡ଼ି ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଘରେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ରଖିବା ଅର୍ଥ ଘରକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଡାକିକି ଆଣିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେ ଅଦରକାର ବସ୍ତୁ ସବୁ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖାପାଖି କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଜମା କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ଆପଣ ଏ ଭୁଲ କଦାପି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜାର କିଛି ବିଧି ଓ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ବ୍ରତରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ନବରାତ୍ରିର 9 ଦିନରେ ଆପଣ ଘରକୁ କବାଟ କିଳିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଘରେ କେହି ନା କେହି ସଦସ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ। କାରଣ ଏହି 9 ଦିନରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କବାଟ କିଳି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ନବରାତ୍ରିର 9 ଦିନରେ ଦିନବେଳା ଆପଣ ଶୋଇବେ ନାହିଁ।
दिन बेला शोइबाकू अशुभ मानाजाए। नवरात्रि रे माँक पाई लाल किंबा हलदिया रंगर शाढ़ी व्यवहार करिबा अत्यंत शुभ होइथाए। एहा व्यतीत घटरे आपण जटाबाला एवं पानी थिबा नड़िया व्यवहार करिबे। सुखिला एवं जटा न थिबा नड़िया घट उपरे देबे नाही। घट स्थापन समय रे घटरे नड़िया को ठिया करिकी रखिबे नाही। सर्वदा नड़िया को घटरे सुआईकी रखिबे एवं घटरे प्रथमे किछि शुद्ध जल देबे। तापरे 5 पत्र किंबा 7 पत्र विशिष्ट आंब डाल देबे एवं तापरे नड़िया रे गोटे लाल रंगर कपड़ा गुड़ाई नड़िया को घट उपरे रखिबे। सांग माने सठिक नीति नियम रे घट स्थापन कले आपण को से पूजार शुभ फल प्राप्त हेब। स्त्री लोक माने माँ दुर्गा किंबा अन्य देवादेवी सम्मुख रे नड़िया अर्पण करिबे, किंतु नड़िया भांगिबा उचित नुहे, कारण नड़िया बीज रूप होइथाए। नारी माने बीज रूपरू ही शिशु को जन्म देइथांती। सेइथिपाई केबे भी नारी माने नड़िया फटाइबा उचित नुहे। सांग माने एही नवरात्रि समय रे कन्या पूजन मध्य करा जाइथाए। कन्या पूजनर विशेष महत्व रहिछि। पूजा पाठरे माँ दुर्गा जेतिकी संतुष्ट होई न थांती, कन्या पूजन रे ताठारु अधिक संतुष्ट होइथांती। 2 वर्षरु नहीं 10 वर्षर झियो मानंकु कन्या पूजन रे सामिल करा जाइथाए। एही समय रे जदि आपण 9टी कन्या को भोजन कराई तांकु उपहार देई सेमानंकु खुशी कराई थांती, तेबे माँ दुर्गा मध्य आपणक उपरे प्रसन्न होइथांती एवं आपणक उपरे कृपा वर्षा करिथांती एवं आपणकर समस्त मनस्कामना को पूर्ण करिथांती। तेणु अष्टमी नवमी दिन रे आपण कन्या पूजन निश्चय करंतु। शास्त्र अनुसारे कन्या माने आपणक उपरे जेते अधिक प्रसन्न हेबे, माँ दुर्गा मध्य आपणक उपरे सेते अधिक प्रसन्न हेबे। तो सांग माने एहा थिला नवरात्रि उपरे आपण मानक पई किछि गुरुत्वपूर्ण सूचना। तो आशा करुछि आजिर भिडियोटी आपण मानकु निश्चित भाबरे भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि ताहले लाइक करंतु, शेयर करंतु। आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले सब्सक्राइब करि दियंतु। सर्वे भवन्तु सुखिन। धन्यवाद।